हाची सुबोध गुरूंचा या आध्यात्मिक चॅनेलच्या नवीन अपडेट्ससाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा, सोबत बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा. हाची सुबोध गुरूंचा या आध्यात्मिक यूट्यूब चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर अनेक राशींना साडेसाती चालू असते. तर ज्योतिषशास्त्रानुसार साडेसाती म्हणजे काय? तर जेव्हा शनी एका व्यक्तीच्या जन्मराशीत आणि त्या राशीच्या अलीकडील किंवा पलीकडील राशीत असतो, तेव्हा त्या व्यक्तीस साडेसाती असते असं म्हटलं जातं. शनी हा उग्र आणि पापग्रह मानला असतो. शनीची साडेसाती ही 7.5 वर्षाचा दीर्घकाळ असतो. शनीचा प्रभाव हा अशुभ मानला जातो. शनी जीवनात दुःख, दारिद्र्य, अपघात, नुकसान आणि अडथळे घेऊन येतो. तर हाच शनीचा प्रभाव साडेसातीतला कमी करण्यासाठी आपण आजचा मंत्र 108 वेळेला म्हणायचा आहे. जो शनीचा मंत्र आहे तो आपल्या साडेसातीचा जो शनीचा त्रासाचा जो प्रभाव आहे तो कमी करण्यास आपल्याला मदत करेल. चला तर ऐकूया शनी मंत्र. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्. ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं
तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं 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 तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्
ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। 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 ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं
तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.